kita dyan number 4. It's number 4, but this is number 1. Whether it's turning up the party or winding down to relax in the evening, you're ready for the soundtrack. And offline downloads on Spotify Premium. Tap the banner to learn more. Ay, ko tanay talong rin. Okay. Ay, ko na talong rin. Boba. Talong ha? Nag-plate na ako, no? Putangin mang tumas. Wow! Wala, hindi ko ma-eat. Ikaw pa, so, ko na gamay na saucer. Kung ito luwat ko sa sauce. Ikaw pa sa sauce, eh, bala. Kabalo ka man na. Ikaw lang po sa sauce. Sige, makuha lang. May akada gamay na saucer, ha? Di na yan, lid. Saka, lid man. Saucer na, lid. Ada ba may saucer? Dahil sa sunod platito pala, lid. Nga small. Ang white na pala. Ang glass na white. Kita mo na? Ha? Oo. Na? Ikaw lang put sa ano? Sauce?
Ha? Ang likod. Lolo. Sagwa ka to. Tingnan mo na yung ayos. Gamay. Ay, sabit ko. Bibig ko sa akin. Okay. Ramel. Ito nito. Kumakasulood ko. Nagkuha ko. Dasun. Uy guys, paano hatian? Hati tayo. Magpanas. Oh. Ay, ganyan. No, lagi. Wala ko. Wala. Let's go Super Elio. Oh no, I drilled it. I drilled the square first. Uy guys, paano hatian? Hati tayo. Kumurot ka ng lempo. Eh, may kumurot sa inasal ko eh. Isang kurot na nga lang yung sa crispy patay. Kurot? Carrot? Kulot? Ha? Charot! Kurutin ko kayo dyan eh. Na-Gcash ko na. Para stress-free ang summer, i-Gcash na yan. Scan QR para saktong payment. Send money para saktong tingilan. No need to stress. Just say yes to a Gcash summer. Kurot-kurot lang ah. Now I can do Super Elio.